समस्तंको नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम। श्री परम ज्योति एकत्व सत्संग आनंद वरदान कार्यक्रम रे आपण समस्तंको स्वागत जनाउछु। आपणक इष्ट आपणक आराध्य आपण जेउ ईश्वरंकु भी मानंती विश्वास करंती समस्तंक मूल स्वरूप ज्योति रूप श्री परम ज्योति तांकरी आशीर्वाद प्रथमे आमे ग्रहण करिबा। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे आखि खोलंतु। आज अनुध्यान पई दिया जाइथिबा श्री अम्मा भगवान को शिक्षा। अचेतन मन मूलतः ताहा जहाँ आपण देखिबा को पसंद करंती नाही। एहा को बुझिबा पई आमे दुईटी उदाहरण देखिबा। उदाहरण को भाबि नियंतु आपण आपणक परिवार आपणक भाईर परिवार समस्ते मिसिकी बहुत ही खुशी रे गोटे मैरिज फंक्शन अटेंड करिबा पई प्रयाण करूछंती। आपणक प्रयाण रे आपण बहुत सारा कथा बांटुछंती। तो आपणक भाई को परिवार बहुत किछि कथा तांको विषय रे आपणको जणैले। तांको बिजनेस बहुत भल चलची, से माने नुआ घर किनिचंती, बहुत किछि गहना किनिचंती। सबु आपणको कहिबा परे आपण माने भी बहुत खुशी है कि तांको निजर आनंद को व्यक्त कले कि आपण तांको मानको पई तांको उन्नति पई बहुत खुशी हिचंती बोली। किछि समय रे आपणको भितरे उत्साह धीरे धीरे कमी गलानी। आपण जो खुशी रे से बाहागर को जाइकी अटेंड करबा पई भाबुथिले धीरे धीरे आपणको भितरे आपणको खुशी कमी गला। आपणको भितरे किछि डिस्कम्फर्ट किछि असुविधापूर्ण आवेग अनुभव करूछंती जोटी आपण बहुत डल हे गले। कोन हैला सेठी देखिबा आगको। द्वितीय उदाहरण रे आपण गोटे पार्टी रे बसचंती, समस्ते बहुत मजा करिकी समस्ते कथा होचंती। से समय रे किछि टॉपिक उठिला। उदाहरण को भाबी नेबा अमेजन फॉरेस्ट ऊपर ही किछि डिस्कशन चलची, समस्ते तांको तांको मत दउचंती। आपण भी सेठी सब किछि जानिथिबा जेमती आपण भी निजर मत देबा पई किछि परिप्रकाश कले। से मुहूर्त रे सेठारे थिबा जणे सदस्य तांको व्हाट्सएप खोलिकी व्हाट्सएप रे किछि इन्फॉर्मेशन से बाहर को पढ़िले जहा कि आपणको मतरु संपूर्ण विरुद्ध थिला। आउ जोटा से पढ़िले सेटा ही सत्य भी थिला। समस्ते सेठी हसिकी से कथा को उड़े देले, तापरे जे जहा काम रे पळेले। किंतु आपणको भितरे गोटे डिस्कम्फर्ट, आपणको भितरे किछि तो भल न लागिबा गोटे आवेग आपणको भितरे आपण अनुभव करंती। पार्टी रे समस्ते एंजॉय करछंती बट आपण एंजॉय करि परनांती। किछि तो आपणको भल लागुनी, कोन भल लागुनी जणा पडुनी। 2 दिन घटी गला तथापि आपणको भितरे सेई आवेग चालू अछि। कोन हैला आपणको मने रखंतु। आपणको भितरे जेते बेले भी ए भली किछि असुविधाजनक आवेग अनुभव हेले सेठारे किछि ना किछि सत्य को आपण लुचौचंती बा सचेतन नाहंती बोली अर्थ, बा आपणको भितरे थिबा सत्य को आपण सामना करिबा को इच्छा करू नाहंती बोली अर्थ। प्रथम घटना रे हुए तो आपणको भाई को परिवार आपणकोठु अधिका उन्नति करिबा बाहर को खुशी देले भी भितरे जंत्रणा देला। आपणको आर्थिक परिस्थिति आउ तांको आर्थिक परिस्थिति रे हेउथिबा एई तफात को आपण ग्रहण करि पारु नाहंती। सेति पई आपणको भितरे सेमितिया गुटिए आवेग उत्पन्न हैला। द्वितीय उदाहरण रे समस्तंको आपण सब समय रे देखे आछंती कि आपण बहुत किछि जानिछंती। हठात आपण जानिथिबा गोटे कथा को अन्य के
ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହି ଆସୁଛି ତାହା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଲାନି। ଏଇ ଭାବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆସନ୍ତି ତା ପଛରେ ଥିବା ଭାବନା ଏବଂ ତା ପଛରେ ଥିବା ଭାବକୁ ଆପଣ ନ ଜାଣିଲେ, ବିଶେଷ କରିକି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ନ ଲାଗିବା ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାମାନେ ସେଇ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଟେ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଭାବନା, ସେଇ ସବୁ ଭାବକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଆବେଗକୁ, ଭାବକୁ, ସେଇ ସବୁ କଥା, ଭାବନାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଅଛୁ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ, ସେଇ ସବୁ ଆମରି ଅନକନସିୟସରେ, ଆମ ଅଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅଚେତନ ମନ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ବିବାହ ହେଉନାହିଁ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମକୁ ଏତେ ବର୍ଷରୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେହି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ଭାବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜିର ଆନନ୍ଦ ବରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋମୟ କୋଷକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ସପ୍ତକୋଷରେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମନୋମୟ କୋଷ, ମାନେ ମନୋଦେହ। ମନ ମାନେ ହିଁ ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଶ୍ରୀ ଆମ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲୁଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଝିରେ ଚାଲୁଥିବା ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ମାନସିକ ରୂପରୁ ମୋର ଭାବ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସେଲ୍ଫ ବୋଲି ଡାକିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଶହେ ଶହେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ ପର୍ସନାଲିଟି, ନିବଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମାନେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାବିଚିନ୍ତିକି ସବୁ କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ତର୍କ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆବେଗପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଇମୋସନାଲ ପର୍ସନାଲିଟିସ୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ଏକା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସିଫ୍ଟରେ ଆସିକି କାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାବି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଦଶା, ଆପଣଙ୍କ ଭାବାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଆୱାଜ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେବା ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୁଦ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକି ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିବଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ରୁହନ୍ତି ବୋଲି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ଲୋକ, ନିୟମ କାନୁନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ, ଭଲ, ମନ୍ଦ, ଉଚିତ, ଅନୁଚିତ, ଛୋଟବେଳରୁ ଯେଉଁ ଭାବେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଆସିଥିବ, ବା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ହେଇକି
ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ ଚଲାଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣକୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ନିବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବା କଥା, ତାହେଲେ ସେ ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 6ଟା ପରେ ଉଠିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜମା ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଲୋକ ପରିକା ସେ ତାଙ୍କୁ ଗଣିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକ ବା ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ତମେ କିଛି ଦେଉଛ ତାହେଲେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଲସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏମିତି କିଛି ଭଲ କିଛି ଘଟିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଗର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ବର୍ଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କ ନିବନ୍ଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚିତ। ତ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ିକି ଦେଲା ପରିକା ସମ୍ମାନ ସହିତ ଖାଇବାକୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନ ଲାଗିପାରେ। ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେବଲରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରାଗ ଲାଗିଲା କି ଖାଇବାକୁ ଏମିତି କିଏ କୁହନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଖାଇବା ରଖିଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବି ଆପଣ ଖାଇବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ମାନ। ତାମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ମେଚର ହେଇକି ସବୁ କଥାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଜନ ଆଉ ଲଜିକ୍ ସହ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମା ଉଭୟଙ୍କ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବେ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କରି କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆବେଗପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ଅନେକ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରିତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳରୁ ବହୁତ ସାରା କଥା ତା ଭିତରେ ଭଲ ବି ଅଛି, ମନ୍ଦ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଯାଏ, କେବେ କେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଜିଦ୍ଦି କରିକି କଥା ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ସେଇଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। କେବେ ଦରକାର ନଥାଇକି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ସେଇଠି ଇଲଜିକାଲ ବିହେଭିୟରକୁ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଜମି ଯାଇଥିବା ଆଘାତ ଗୁଡ଼ିକ, ଭୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଆବେଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଆସିକି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଶମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ,
सेमतिया लोक सबू छोट छोट जिनस को एंजॉय करेंगे, गीत एंजॉय करेंगे, चा पीवा को एंजॉय करेंगे, टीवी देखा को एंजॉय करेंगे, पिला मान सहित खेलवा एंजॉय करेंगे। सबु जिनस रे से बहुत खुशी रे समस्त सहित मिलमिशिकी रही पारिबे। जदि आपणक जीवन रे आपण आनंद को अनुभव करने को चाहूचंती, ध्यान देबे आपणक भितरे सठिक समय रे सठिक व्यक्तित्वर उपयोग हेबा दरकार। ताहले आपणक जीवन रे आसुथिबा सबु परिस्थिति सबु संपर्क को आपण भल भाबे संभाली नहीं पारिबे। उदाहरण को गोटे इंटरव्यू रे आपण को मना करा गला, ताले आपण सेठी भावप्रवण ही कि व्यवहार देखै पारिबे नाही। सेठारे आपण को विचारवंत व्यक्तित्व निर्णय नेबार अछि। आपण को पुओ को आपण पढ़ौचंती तथापि से भल मार्क्स आनी पारुनी, आपण को विरक्त लागला, आपण बहुत किछि ताकु सुनै देले। सेठी आपण जदि विचारवंत व्यक्तित्व रे तांकु खाली भाषण देबे, से बुझी पारिबे नाही। ता पई हुए तो आपण को सेठी निबद्धित व्यक्तित्व रूप रे गोटे अनुशासन आनिबा को चेष्टा करिवार अछि। जदि आपण कोठी बुलिबा को गले, कोठी पिकनिक को गले, सेठी आपण विचारवंत व्यक्तित्व निबद्धित व्यक्तित्व रे जदि रहिबे, ताले आपण को समस्ते दूरे की पळेबे। आपण को जदि सेठी एन्जॉय करिवार अछि, ताहले आपण को इमोशनल पर्सनालिटी रहिबार अछि। आज आपण को जीवन रे आपण को खुशी आनंद आपण को संपर्क को नेकी आसे। आपण को संपर्क रे सृष्टि होतिबा असंतुष्ट भाव को जदि आमे निरीक्षण करिकी देखिबा, काहे कि आसुची एई असंतुष्ट भाव, ताहले आपण जानि परिबे आपण को घरे गलत समय रे गलत व्यक्तित्वर परिप्रकाश हेउची। जोथि पाई कि छोट छोट कथा गुड़िक विराट बड़ जुक्ति रूप रे एमिति किछि समस्या रूप रे परिणत हो जाउची, जहा कि समाधान करी हेबो नाही बोली लागुची। गोटे उदाहरण द्वारा आपण एई कथा को भल भाबे बुझी पारिबे। स्वामी स्त्री उभयंक भितरे कथाबार्ता चलछि। स्त्री तांको स्वामी को गोटे लिस्ट देकी कहउछंती कि एई सबु परिबा एई सबु जिंस ठीक भाबे आनी देबे, भूलिबेनी, धनिया पत्ता वाला पाखरे टंकाटी छाड़ीबार नाही, सेटा भी नहीं आसीबे। जदि घिओ किनिबे ताले घिओ पैकेट उपरे ए ना रहिबार अछि, ए चिन्हटा रहिबार अछि, सबु देखिकी मने रखिकी आनिबार अछि। तो यही सब शुणिकी स्वामी तांको स्त्री को कहउछंती, जदि तमे एते सबु भल भाबे जानिच, ताले तमे ही जाइकी सबु किनी आनो ना, मते काई पठौछ। से कहले नाई नाई मते बहुत काम अछि, ए सबु मु करि परिबिनी बोली तांको धरै दउछंती। स्वामी कहले तमे एते कथा मते कहउछ, मु एते कथा मने रखि परिबिनी। स्त्री कहले जदि मने रखि परिबेनी, खाइबा समय रे कोन कम अछि, कोन काहे एम्ति हेछि, सबु तो बहुत भल मने रखि पारचंती, इबे एई सबु जिंस काहे कि मने रखि परिबेनी, आनंतु। स्वामी कहले एते वर्षरू मु जहा जहा कही आसछि, गोटे हेले भी चेंज कलो कि तमे, किछि तो चेंज करिन। बस आरंभ हो गला तांको मझिरे जुक्ति। स्त्री कहले एते वर्षरू एते परिश्रम करी आसुची, आज पर्यंत मो परिश्रम को केही चिन्हि पारलेनी, आपण तो जमा भी चिन्हु नांती। स्वामी कहले एई महिला मानंकु तो बुझिबा ही मुश्किल, एमानक सहित कथा हेबा ही मुश्किल। बस स्त्रींकर सेठी आरंभ हो गला। हाँ हाँ या ही चलची, सबु घरे या चलची, समाज रे भी या चलची। इंदिरा गांधी को सहित भी कौन लोक एमती तांकु छाड़िले कि, तांको भी एमती ही करदेले। कथा कोठरू कोठी पहुंची गला, काहींकि उभयंक भितरे कथाबार्ता चालुथिबा समय रे उभयंक भितरे थिबा भावप्रवण व्यक्तित्व सक्रिय अछि। तेणु तांको पुराना आघात गुड़िक एवं इलॉजिकल कथा गुड़िक से बाहर करुचंती। उभयंक भितरे जदि जणे हेले भी जदि कंडीशन पर्सनालिटी को शिफ्ट हुअन्ते, जोठी से निबद्धित व्यक्तित्व प्रतिक्रिया देई थांते, ताहले कही थांते कि ना तमे चुप हो, बहुत हे गला, आउ कहिबार नाही किछि, सेठी झगड़ा खत्म ही जाई थांदा। नले जड़े सदस्य हेले भी उभयंक भितरे जदि विचारवंत व्यक्तित्व प्रतिक्रिया देई थांते, ताले जड़े शांत हेकी आउ जन को बुझेई थांते,
बा शांत होइकी तांको कथा को अलगा रूप रे सेठी परिप्रकाश करिथांते। किंतु उभयंक भितरे थिबा भावात्मक व्यक्तित्व एमिति दुई जनंकु भड़कई देइछि कि उभयंक भितरे खाली झगड़ा ही झगड़ा हेउछि। आपणक भितरे सकारात्मक आवेग जदि रही थांते बा आनंद व्यक्तित्व जदि रही थांता ताहले उभयंक भितरे स्नेह बुझिबा शक्ति नले अन्यंकु मनेइबा पई से माने तांको तरफरु जहाँ भी प्रचेष्टा करिथांते। किंतु सेठी जो प्रकार व्यक्तित्व उभयंकर रहिछि तेणु सेठी केवल जुक्ति आउ झगड़ा जहाँकि केबे भी बंद हेबो नाही। वर्तमान आखि बंद करिकी आपण अनुध्यान करंतु आपणक जीवन रे एई तीनोटी व्यक्तित्व को को मुहूर्त रे आपणक भितरे उद्भव हेउचंती थरे चिनिबा पई चेष्टा करंतु। वर्तमान ए अनुध्यान समय रे आपणक भितरे को व्यक्तित्व अछि चिन्हंतु। ए शिक्षा को शुणुथिबा समय रे भी आपणक भितरे व्यक्तित्व गुड़िक परिणत हेउछि ताकू चिनिबाकू चेष्टा करंतु। सेमिति धीरे आखि बंद करिकी आपणक जीवन रे आपण पाइथिबा आनंद मुहूर्त को आनंदपूर्ण घटना को मने पकई से दिन से वातावरण से समय को मने पकांतु। से समय रे आपणक सहित के थिले बा आपण एकुटिया बसथिले आपणक आखि सामने रे को दृश्य को देखिकी आपणको बहुत खुशी लागिला से खुशी को आपणक देह भितरे आपण जदि अनुभव करि परछंती आनंद को अनुभव करुथिबा समय रे शरीर रे हेउथिबा संवेदना उपरे सचेतन हुअन्तु। सेमति आखि बंद करिकी से आनंद को अनुभव करिवार चेष्टा करंतु। शांति
आनंदरे जीवन यापन करिबा पई आपणक इच्छा पूर्ति हेबा पई आपणको सबुबेले गोटे ब्रेक थ्रू स्थिति रे रहिबार अछि। माने आपणक भितरे आवेग गुड़िक निर्माणात्मक हेबार अछि, कंस्ट्रक्टिव इमोशन। आउ सेमिति गोटे भल आवेग रे जिबा पई आपणक शरीरर मुद्रा ता पई अवदान दे पारिबो। आपण केमिति ठिया हुंती, केमिति बसंती, केमिति कथा हुंती, शरीर मुद्रा द्वारा आपणक आवेग प्रभावित हुए। तेणु प्रत्येक दिन निजको गोटे ब्रेक थ्रू पोस्चर रे नेबार अछि। बसी पारिबे, ठिया आई पारिबे, किछि समय आपण से ब्रेक थ्रू रे रहिकी जय बोलो परम ज्योति, जय बोलो परम ज्योति बोली कहिबार अछि। चलंतु प्रारंभ करिबे। रिलैक्स हो जातु। समस्ते निज स्थान रे ठिया होकि नृत्य ध्यान रे भाग नेबे। आपण जेतेबेले जेतिकी भी आसुची, जेमिति भी आसुची, नृत्य करंती, आपण आनंद स्थिति रे जानती। आपणकर से आनंद स्थिति आपणक चैतन्य को सकारात्मक रूप रे प्रभावित करिवो। तेणु गोटे साधना रूप रे समस्ते ए नृत्य ध्यान को करंतु। लोकवासनाई सच्चिदानंदनाई സത്യലോകവാസനായി സച്ചിദാനന്ദനായി വരദാനം നടത്തുവാൻ അവതരിച്ചു. വരം വേണം വരം വേണം ജീവൻ മുക്തി വരം വേണം വരം വേണം വരം വേണം ജീവൻ മുക്തി വരം വേണം ഈശ്വര ഭഗവാനെ വരം തരണം. ഭഗവാൻ നീ വന്നുവല്ലോ ഭഗവാൻ നീ വന്നുവല്ലോ ഭഗവാൻ
जय बोले अनुग्रह प्रदात परम ज्योति की जय हो। जदि आपण एही जीवन को गोटे आनंदपूर्ण व्यक्तित्व सहित जी पारि थांते, गोटे शिशुंक व्यक्तित्व रे जी पारि थांते, ताहले निश्चित भावे जीवन रे बहुत किछि आनंद रही थांता। प्रति मुहूर्त रे आपण आनंद को उपभोग करि थांते, करुथिबा प्रत्येक छोट काम को भी आपण एंजॉय करिकी करि पारथांते। किंतु आजी एही व्यक्तित्वर अभाव आपणक जीवन रे आपण अनुभव करि पारथुवे। चलंतु वर्तमान गोटे महत्वपूर्ण प्रक्रिया रे जिबा। एही प्रक्रिया रे प्रथमे आपणको निज शरीर को शांत एवं विश्राम अवस्था रे नै जिबार अछि। तापरे श्री परम ज्योति को प्रार्थना करिबा, आपणक भितरे आनंदपूर्ण व्यक्तित्व को गोटे शिशु व्यक्तित्व को जागृत करिबा पई अनुरोध करिबा। तापरे आपण किछि समय सेमिति विश्राम अवस्था रे रहिबार अछि। चलंतु एही प्रक्रिया रे वर्तमान जिबा। समस्ते प्रार्थना करंतु, श्री परम ज्योति को डाकिकी आपणक भितरे आनंदपूर्ण शिशुंक व्यक्तित्व को जागृत करिबा पई अनुरोध करंतु। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। शवासन रे सेमिति आखि बंद करिकी रुहंतु। शरीर रे जेउ भाग कुहा जीव सेई भाग को आपण अनुभव करंतु। समग्र शरीर रे कौन घटुछि अनुभव करिवे। पाद, गडर तळ ओ ऊपर भाग, अंटा, पिठीर तळ ओ ऊपर अंश, दी बाहु, कांध, बेक, शिर, आपणक मुख, वर्तमान
आमे कहुथिबा एई वाक्य को अंतररे कहिबे एवं एई वाक्य गुड़िकर पुनरावृत्ति करंतु। कौनसी बाह्य प्रभाव मते व्यतिव्यस्त करू नाही। कौनसी बाह्य प्रभाव मते व्यतिव्यस्त करू नाही। मु संपूर्ण भावे निज सहित अछि। 3 थर। मु संपूर्ण भावे निज सहित अछि। मु संपूर्ण भावे निज सहित अछि। मु संपूर्ण भावे निज सहित अछि। मोर श्वास प्रक्रिया शांत एवं नियमित चलीछि। 3 थर। मोर श्वास प्रक्रिया शांत एवं नियमित चलीछि। मोर श्वास प्रक्रिया शांत एवं नियमित चलीछि। मोर श्वास प्रक्रिया शांत एवं नियमित चलीछि। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। 3 थर। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। मोर डाहण बाहु बहुत ओजनिया लागुछि। 3 थर। मोर डाहण बाहु बहुत ओजनिया लागुछि। मोर डाहण बाहु बहुत ओजनिया लागुछि। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। मोर बाम बाहु बहुत ओजनिया लागुछि। 3 थर। मोर बाम बाहु बहुत ओजनिया लागुछि। मोर बाम बाहु बहुत ओजनिया लागुछि। मोर बाम बाहु बहुत ओजनिया लागुछि। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। मु संपूर्ण शांत एवं आराम रे अछि। शांत एवं आरामदायक स्थिति मते भलरे रखिछि। शांत एवं आरामदायक स्थिति मते भलरे रखिछि। आपणଙ୍କୁ ଯେଉଁ प्रार्थना କୁହା ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବେ।
शांति। धीरे उठिकी श्री परम ज्योति को धन्यवाद अर्पण करंतु। समस्त को धन्यवाद। नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम।